Hello everyone and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB. And here we are now at module number 4 on manufacturing cost estimation. And in this first segment, we will discuss about manufacturing cost structure. Selamat datang kembali di mata kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dan kita sekarang ada di modul nomor 4, yaitu mengenai perkiraan biaya produksi. Ini adalah segmen pertama dari modul 4, di mana kita akan membahas mengenai struktur biaya produksi. Alright, so let's get to it. So some basic concepts in operating expense, or the other name for manufacturing cost is operating cost. It's also called as operating expenses, production cost, or manufacturing cost. They're all the same. Industry-wise, perhaps the most popular term for it is OPEX, or abbreviation from operating expenses. This would cover all expenses required by a process plant to operate on routine basis. So it has nothing to do with the construction and development of a plant project. A reference for this material is Thornton's book, Chapter 8. And for calculation of OPEX, we require some basic information. Of course, we will require process data from the process flow diagram. We will require FCI actually, so it's only natural that this module comes after we discuss about plant cost. And also we will require the number of plant operators. Okay, we will show later on that this is actually a pretty restricted definition. So not all of the labor will be used as a basis to calculate OPEX. OPEX is usually expressed in time basis, for example, US dollars per year or rupiah per month, etc. Okay. And we also need to itemize or elaborate several design-related information. For example, definition of offset facilities. And this really ties into the second point. So we really have to be clear about what facility will be included in ISPL and which ones are regarded as OSPL with respect to the project. Okay, so again, everything is discussed with respect to the project at hand. Overhead expenses will also need to be elaborated, and also work shift arrangement will also need to be elaborated. Baik, ini adalah dasar-dasar dari perhitungan atau perkiraan OPEX ya, operating expense. Ini hanya salah satu dari beberapa istilah untuk biaya produksi ya. Jadi kalau Anda lihat judul dari bab ini yang ada di Thornton ya, yang by the way referensinya adalah Thornton bab 8 ya. Di Thornton sendiri menggunakan istilah manufacturing cost. Kemudian banyak juga menggunakan istilah operating cost, operating expense, production cost. Intinya semuanya sama saja, yaitu adalah gabungan dari semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan pabrik secara rutin ya, untuk operasi sehari-hari dari pabrik. Nah, secara industri atau bisnis ya, istilah yang paling sering digunakan adalah OPEX. Itu singkatan dari operating expense ya. Lebih enak, lebih cepat ngomongnya daripada menggunakan frasa yang panjang-panjang. Kemudian ada beberapa informasi yang mau tidak mau harus diketahui terlebih dahulu sebelum kita bisa mengestimasikan OPEX. Kita memerlukan data proses dari PFD ya, termasuk neraca massa dan energi, penggunaan utilitas dan sebagainya, kemudian FCI. Jadi untuk mengetahui sejumlah komponen OPEX itu referensinya adalah FCI. Jadi sangat wajar kalau modul ini diajarkan setelah modul mengenai perkiraan biaya pabrik. Kemudian jumlah operator pabrik ini juga menjadi salah satu informasi yang sangat mendasar karena digunakan sebagai acuan untuk menghitung beberapa komponen yang lain. Hanya operator, kita tidak bicara tenaga kerja perusahaan secara keseluruhan, tetapi hanya operator pabrik. Kemudian OPEX ini biasanya dinyatakan sebagai dalam basis waktu, ya, misalnya US dollar per tahun, rupiah per bulan, dan sebagainya. Ada beberapa hal lain yang harus elaborasi atau dirincikan. Itemize itu istilah Inggris untuk perincian. Ya. Misalkan offsite facilities, jadi mana fasilitas yang dianggap sebagai offsites. Kemudian bagaimana boundary antara ISBL dengan OSBL. Kemudian definisi dari biaya-biaya overhead. Ya. Kemudian pengaturan dari shift atau giliran kerja juga menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan. Dan masih ada beberapa lagi yang akan kita tinjau. So variables determining OPEX, these are available in Thornton's table 8.1, sorry. OPEX can be divided into 3 groups, okay? The first one is direct manufacturing cost. These would be the ones that depends directly on production rate, whether linearly or not, okay?
So if the plant is producing at 50% capacity, then this direct manufacturing cost will have to be adjusted. It will be different than if the plant is operated at its design capacity, for example. And then the second category is the fixed manufacturing costs. These would be the ones that do not depend on production rate. And also general expenses, these are overhead costs required to operate the business aspect of a process plant. Okay, so it doesn't have anything to do with the direct operation of the plant. So as a note, and you will hear this term overhead every now and then. So what is exactly an overhead cost? So these are operating expenses of the organization that performs the operation required to ensure the sustainability of that organization, okay, but are not directly related to the products or services produced. So does not directly produce revenues for the organization. All right. Overheads are expenses that is associated with support operations. Those operations that does not directly produce revenue for the organization. For example, accounting, finances, marketing, interest on loan, legal expenses, rents, and so on. Okay, office expendables, travel, insurance for employees, and so on. Okay, so just to give you an example, people working in this plant. This is an aerial view of PT Pupuk Kujang, yeah, and this is their headquarters. Okay, this is the Pupuk Kujang's headquarters. Most of the people working in Pupuk Kujang's headquarters office, they perform supporting service. So they are not directly involved in the daily operation of the process plant itself. Okay, so they are generally paid using overhead expenses. Their daily activity does not directly produce revenue for the organization. The revenue generating activity, RGAs, are the ones that are happening in the plant itself, okay, not in the head office. Ya, jadi apa saja komponen-komponen dari OPEX ini? Ya, komponen-komponen ini dijelaskan dengan lebih rinci di terten tabel 8.1 dan dibagi menjadi tiga golongan utama. Ya. Yang pertama adalah biaya-biaya operasi langsung, direct manufacturing cost. Ini adalah komponen-komponen yang bergantung secara langsung pada ya, laju produksi pabrik. Ya, tentu saja pabrik itu bisa saja dioperasikan pada laju kurang dari atau bahkan sedikit lebih dari kapasitas desainnya. Ya. Nah, direct manufacturing cost itu tergantung dari dia dijalankan pada berapa persen kapasitas desain pabriknya. Kemudian kategori kedua adalah fixed manufacturing cost atau biaya produksi tetap. Ini adalah biaya produksi yang tidak bergantung pada laju produksi perusahaan. Dan yang terakhir ini adalah general expense atau sering diistilahkan sebagai biaya-biaya overhead. Ya. Ini adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk menjalankan aspek bisnis dari suatu pabrik proses. Ya. Jadi definisi dari overhead ini adalah operating expense. Jadi mereka adalah biaya operasi yang terkait dengan organisasi pengelola atau organisasi manajemen yang menaungi suatu pabrik proses. Ya. Dan overhead ini tidak secara langsung menghasilkan revenue, tidak secara langsung menghasilkan pemasukan bagi perusahaan. Ya. Contohnya di sini yang di sebelah bawah ini adalah foto dari kantor pusat PT Pupuk Kujang, sementara di atas ini adalah pabriknya. Nah, yang menjalankan revenue generating activities atau RGA itu adalah pabriknya, bukan kantor pusatnya. Kantor pusat, pegawai-pegawai di kantor pusat itu dibayarnya atas dasar overhead. Tetapi yang menghasilkan revenue, yang menghasilkan pemasukan untuk perusahaan adalah ini, ya, pabriknya. Headquarter office tentu saja fungsinya mutlak tetap diperlukan karena mereka adalah manajemennya, mereka pengelolanya. Ya. Pengelolaan itu bukan RGA, bukan revenue generating activity. Revenue generating activity adalah operasi rutin dari pabrik itu sendiri. Okay, so these are the direct cost components according to Thurne's Table 8.1, right? So we have raw materials, waste treatment, cost of treating waste generated by plant, utilities. I'm sure you all have taken the utility systems class. So here, actually, utilities is one of the major components of OPEX in any chemical processing plants. Operating labor. So this would be costs associated with personnel required for plant operation, direct supervisory and clerical labor, maintenance and repair, and so on. Okay, we will talk about several of these components in greater details in the next segments.
Nah, jadi ini adalah komponen-komponen biaya langsung atau direct cost menurut Thornton tabel 8.1 ya. Jadi ada biaya bahan baku, kemudian biaya pengolahan limbah, biaya-biaya utilitas, ya. Kemudian biaya tenaga kerja operator pabrik, ya. Kemudian direct supervisory atau biaya mandor barangkali ya bisa diterjemahkan seperti demikian ya. Biaya mandor dan administrasi yang ada di pabrik directly attached to the plant. Jadi bukan yang ada di head office tapi yang bekerja langsung secara harian di pabrik. Maintenance and repairs, jadi apa namanya biaya yang diperlukan untuk melakukan perawatan pabrik, baik biaya tenaga kerja maupun material. Ya. Operating supplies ini biaya-biaya bahan habis sehari-hari, ya, misalkan ATK ya, alat tulis dan kantor, minyak pelumas, fastener itu komponen pengencang, mur, baut dan sebagainya, filter, PPE dan seterusnya. Kemudian laboratory charges, jadi biaya yang dikenakan secara internal untuk melakukan aktivitas laboratorium. Biasanya laboratorium untuk quality control. Ya. Kemudian patents and royalties ini biaya yang dibayarkan kepada licensor proses, kepada pemilik teknologi yang dibeli oleh perusahaan teknologinya. Okay, continuing on to fixed costs. Sorry, this should be number 2. Okay, fixed costs include depreciation, which are costs associated with decreasing value of physical facilities, buildings, equipment, vehicles, and so on. Okay, legal operating expense for tax purposes is also included as depreciation costs. Local taxes and insurance, these would be costs associated with property tax and liability insurance. So mark the word here, local taxes. Okay, so this is different from national tax. Okay, which is usually tied to the personnel, not to the plant itself. Okay. Plant overhead costs, this would be the catch-all cost for operation of auxiliary facilities in the plant. For example, the operation of payroll office, accounting services, fire protection, EHS, okay, environmental health and safety services, cafeteria, employee benefits, and so on. Okay. But again, you see the word general engineering here. This would be the day-to-day engineering type of work. Not the big type of work like process improvement, for example. Those would fall under. Those would probably more suitable to fall under investment cost instead of operating cost. If we're talking about major plant revamp or major plant modification, that would not fall under OPEX, but that would fall under CAPEX. Okay. And then the last category, general expenses, included here are administration costs. Okay, cost for administration, including salaries. Okay, administration, buildings, and other related activities. Okay. Secretariats, offices like that. Distribution and selling costs, so cost of sales and marketing, including salaries and other miscellaneous costs. For example, if the company rents warehouses, distribution centers outside of the company, then it will fall under this category. R&D, okay, cost of research activities related to process and products, including salaries and funds for research-related equipment and supplies. Oke, lanjut ke kategori berikutnya yaitu fixed cost. Ini maaf harusnya nomor 2 ya. Termasuk di dalamnya adalah depresiasi, yaitu biaya yang terkait dengan berkurangnya nilai buku, nilai pembukuan dari fasilitas fisik, misalnya bangunan, peralatan proses, permesinan, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Kemudian pajak-pajak lokal dan asuransi. Jadi di sini ada kata-kata lokal karena yang dimasukkan ke dalam OPEX itu tidak semua pajak. Ya, pajak penghasilan perusahaan misalkan atau pajak penghasilan karyawan itu tidak dimasukkan ke dalam tax. Ya. Kemudian plant overhead cost, biaya manajemen pabrik boleh dikatakan demikian ya. Ini adalah biaya-biaya umum untuk pengoperasian fasilitas pendukung di dalam pabrik, misalkan kantor pengadaan, kantor penggajian, apa namanya manajemen safety EHS ya, environmental health and safety services, kemudian kafetaria dan sebagainya. Engineering di sini yang dimaksud adalah engineering untuk pekerjaan sehari-hari, ya, untuk perbaikan secara cepat, untuk apa namanya perawatan secara cepat gitu ya, bukan untuk modifikasi proses yang besar-besaran misalnya begitu. Kalau modifikasi proses yang besar itu masuknya ke dalam capex bukan ke opex. Kategori yang terakhir adalah biaya-biaya umum atau overhead cost.
Termasuk di dalamnya adalah biaya-biaya administrasi, ya, biaya kesekretariatan, kemudian biaya administrasi dan sebagainya, ya, kemudian biaya-biaya distribusi dan penjualan, ya, pemasaran. Ini termasuk ke dalamnya adalah biaya marketing, ya, pengiklanan, kemudian juga misalkan pabriknya harus menyewa gudang untuk menyalurkan produk atau distribution center, itu masuk ke dalam sini. Dan yang terakhir adalah biaya litbang, penelitian dan pengembangan. Alright, so that is the end of the first segment on module number 4. We will see you on the next one. Thank you very much for your attention.